29 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণপুর কনস্টিটুয়েন্সিनि एमएलए एबा ताबुकनि तिप्रासा हामख्राय मंत्री विकास देबबर्मानो सुमुंथि साखा 11 महारानी तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्ट टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडीसी ताई टीटीएडीसिनि ईएम कमल कलय बकक संका बिसिकथाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री माबाय भागे करोड़ रां सबाय नखुक ताङै मानखा अ रां बरनि फाय आबनो जवाब मारनाय ताई जे हाकतर हापांबाय रां रहरजाक मनिसे आवबाय नक ताङै कक्सिल जाका ईएम कमल कलय बसकांनि टीटीएडीसी इलेक्शन रक्षावै लुकुरो ताबो स्राय इंनानि फासिन इनि तंगो साबो तामो सामुंख्लाय तिनि 11 महारानीपुर तेलेमुरानि पूर्व लक्ष्मीपुर बीसीओ 5 नम्बर वार्डनि लुकुरकनो एमडीसी फान्डनि रांबाय खोथों बागमुं ताई कालबारिनि तामजोंनि मानिरक बागमानि पान्डा संजाजागो पूर्व लक्ष्मीपुर बीसीओ आरोनो अ पान्डाव कगनारक्रु ईएम कमल कलय अ कक सिलचाका मंत्री विकास देबबर्मानो पान्डाव ईएम कमल कलयनि कारिबो मानजाखा पूर्व लक्ष्मीपुर बीसीनि चेयरमैन मतम देबबर्मा ताई 29 कृष्णपुर ब्लक कमिटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देबबर्मा ताई हांकरनि वाईटीएफ वाइस प्रेसिडेंट सपन देबबर्मा ताई बीरपरना देबबर्मानो खबै जोनाल चेयरमैन मनोरंजन देबबर्मा सं दफा जाति ताहिन बैसिदिनि सौबो हा के माइसे द तंगाय हाइसो नरो केबो माइसे द तंसालारो हा नि सानरो ति प्रसाद दफा यगनायनि सानरो केबो माइसे द तंगरो जतन सं माइसे ओचो ससे सारि माइसा बैनाबले जतन न जानि जे मुचुंतुय गामद्रि फालिपान चावो हो खाइपान चावो सिकामबुक फालिपान चावो मुया फालिपान चावो चालाय दंलाय जावो चुं 70 बोसोर रमै ताबक सुजरा चुं अबायकन चालाय फायो जों तिप्रा सारक बफरो चुंनो चिनि तालिखा हामनो बफरो चुं बहायनो बयहाय दालाम कतरंनो बफरो चुं बहायनो चिनि हावो जों गिरि करो करै खेमा दंनो चिनि अभिज्ञता दङ ताखुते बखुसं नरक 2016 मुइतो दं 2016 आयां नारनि बरक रक फाइने रक न अर दानानि आयां नारनि फाइने रक न आगे जारा अर तंग फाइने रक न बर न अर तंग संगनि जागारनानि हाय हनै सीएबी तुमन समय चिनि टीएसएफ रक अब मा खालायगलग अबनो चिनि अर हाव मारिया हनै माने ओ बीजेपी नि आमलनो विप्लव देवनि आमल खरक ब्रैति प्रासार खाख्लाबो गुलि कजक माने ओ माधव बारिवनर मुइतो दंख सानमंतामो चिनि ओ हा कमाय थांया ना तै फातानि बरनो ताइता दासदे हिमा बायसे जों गुलि कगजागो फातानि बरक न अर तातन सिदि फातानि बरक फाइगार खलाय र हिमा बायसे जों ते सारबाय गुलि कगजागो आनार ताफान फटो रक भिडिअ रक दंखो तिसाजाक दं आफ्र आं मीडिया दंखो दावभां तिसाजाक दंखो आब्र सानमुंनो लैंड राइट ताइतामो डाइरेक्ट फान एडिशुओ ओ तिप्रासारक मुया फालै माता मा तंथन बरनो चंगताय मुया फालानि रिया तिप्रा मथानि सानमुं बुबाग्रानि सानमुं तिप्रा एकर्डनि बिसिंतै खायै वातै सिवै यंखावारै चानाता नांथन ओ तिप्रासारक गान्दिरि बुतै फालै बुतै खुरै तामासाथन ओ तिप्रासारक सिकामबु फालै तामासाथन बरनि बसाबुतैबो लेखा गोरोंथन बरनि बसाबुतैबो इंलिश मीडियम परेथन बरनि बसाबुतैबो लेखा डक्टरंथन काहाम जागो चिनि बसाबुतै और खरबो सुक्ताबो जों काहाम के लेखा परेलायतनिमा बिग्रा नरगल बिग्रा खाइमा हाय एडिशनबो बिग्रा खाइतनु बरक इलीगल भाबे बेआइनि भाबे चनो एडिशनबो बिग्रा खाइतनु नागि सारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वांचल चीन हाय 10 टा एडिसी दङो आयां 9 टा दङो आसामाव काइथाम एडिसी मिजोरामाव काइथाम मेघालय काइथाम 9 टा चीनर काइसा जतोय चीनी 10 टा एडिसी दङ
buini edisi thangnai di buini edisiwo samung tanglai tongo tipra sarok nei hamkrayongoi tongo lamani samung khai tongo tuini samung khai tongo bebak edisi no hoite development even Mizoramni Lai Mara Chakma edisi council ro borok jaga siriman nono allotment jaga allot kherimano obone nini jaga ni nono tongna ni bage allot kheman same সংবিধান same nini 6 schedule chini orokhe chini rajyo sarkar ge chuno o adhikar riya khai chuno bigra na chini এডিসি বিশিংনি সারা 5,000 কোটি ট্যাক্স রেভিনিউ রাং তালাঙै दङ রাজ্য সরকার ট্যাক্স ও বুফাং লামাতি নরং নুখনা অমতি লক লাং থাংমান নুগান নরং নাই বুফাং কতরমা আবরক বুফাং যে পাইনাই যে ফালনাই বড় ট্যাক্স মারো সরকার ন যে হাচেং খুরনা হাচেং ও দালাম তাংমানে হাচেং র চিনি এডিসি বিশিংনি বুফাং চিনি এডিসি বিশিংনি অবনি সরকার বাই তালতানি ট্যাক্স নাও ওয়ানিবো ট্যাক্স নাও নং বাজারে মানি ফালকা হাকে বাজারে মানি ফাল মানে ও নিনি মানি ফাল মানে আবনিবো ট্যাক্স নাও জিএসটি স্টেট জিএসটি আবনিবো ট্যাক্স নাও সা প্রফেশনাল ট্যাক্স এডিসি বিশিংয়ে যে চাকরি খাইনাই আবরনি প্রফেশনাল ট্যাক্স ওএনজিসি চিনি এডিসি বিশিংও ওএনজিসি নি ট্যাক্স বো বড় নাই দङ সারা বছরছে সারা 5,000 কোটি না থানাছে जोंनो মাত্র এডিসি চালক দিনি বছর রাং রহ 500 কোটি আ 500 কোটি বাই চিন্তাম খাইনাই আবনি বাগনি চুংসাও চিনি এডিসিনি বিশিং যত ট্যাক্স নর কালে খাইতলাং দङ আবো বাইছে আগরতলা সনামো নরক তেলিয়ামুরা সনামো উদয়পুর সনামো जों আবো বাইছিনি অর 37 মাইল সনাম নাই অবনে নাইথাও খাইনাই অরনে লামা খাইনাই অবনে দুই খাইনাই আবনে বাগনি চিনি রাঙ্গ তাতাদে চিনি আ ট্যাক্স তো চিন নানানে রিদি চিন ইকোনমিক রাইট রিদি আবনে বাগিছে চিংতি প্রায় একটো সানো ও বলং আছে গোबां মে এডিসি বিসিং তংখো তাবক তামো সাইটং লেন গে চিং নরং গসিয়া লেন নি পাওয়ার নরং রিনানি গসিয়া রাজ্য সরকার নরক তাইবে যে সাপান নাই তংনি লেন সিচিনি 1 নাম্বার লেন জায়গা তামনি বাগি বড় জন অধিকারী না গসিয়া তংমা কসনি বসারং ন বরক চিনি তাও ফান বলং গোबांमा তংখো হা গোबांमा তংখো বু ফাং বলং তংখো আর রগ দানাই ওরন খনাবলে নরক তাম কলোনি উত্তর মহারানী থাংমানে হঠাৎ কলোনি তাম খগেন্দ্র কলোনি তামনি তুবুই বেড়া ফাইমেন নুখনাবলে গোबांमा মাই গুথং দङ জাগাও আগে তো তঙাবো থিনাং অর বেড়ারি ফেঙ্গেকে 36 মাইল গান্দারও কোর বল বাগান বিসিং যদি অমাইকে বেড়ারি ফেকে ও বেড়া ফাইনানি বাগিনো তাবো বড় গব জন্য লেন অধিকারিয়ান চিনি মন্ত্রী হঙ্গেকে সারা মুচুকে ফাইদে চিনি নেতার হন সাইতং তামো নরক বাতাবো চাকরি বাইসি চাইতং মাই ওয়া বাহান বাই জানা মুসুকে ফাইদি মুসিবান বাই জানা মুসুকে ফাইদি মানে রাং চালাইনানি কে বিজেপি ও ফাইদি হাইকে রিং তলাঙ্গাই দং তাবো জানানি মুসুকে বিজেপি ফাইদি जों नुगुइनो दं हायले औ ताइसें सागावनो पिस उत्तर महारानी ओ जे नक तांमाने मन्त्री बुसुकुति निंखना साला हनुमान बुसुकुति निंखना 4 বছর बरनि रां फाय बरम गनां विकास दे बर्मानि बब बुट बासाफोर बिहिगनि गयना गान्थि बुसुक दं बिहिगनि एकाउन्ट रां बुसुक दं बसायने एकाउन्ट रां बुसुक दं बुसुक जागा दं लोन बुसुक दं जतनो हिसाब मारो जों माहायनि हिसाब मारो बब फनुगमानि 4 লক্ষ 5 লক্ষ সাसे रां गाया बनि बब फनुगमानि ता बोले 2.5 বছর बाहायके अब 5 কোটি টাকাनि नक ताङै दंमान और उत्तर महारानी वो बाहायके 2টা पेट्रोल पाम्प खाय दंमान 2.5 বছর बरमुराव नक नुखना नर 3 ताला 2টা बाहायके ताङैमान लेबु सराव 3 ताला नक बाहायके ताङैमान
সুদীপ রায় বর্মন শাখা দিল্লিও 2টা ফ্ল্যাট বাহিকে পাইমান